ko walikan ka di nga i yɛrɛ o de ta bɛ tama an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum aw bisimila Fakansilam jɛmukan ta ko kura kɛnɛ kan awɔ Fakansilam ye jɛmukan ye mun bɛ ba don an yɛrɛ ka kan fɔli la cogo min na ani an bɛ ɲɔgɔn bolo dɔgɔkun an n'aw ka silamɛw dɔ bɛ na masala plateau sanfɛ ale yɛrɛ donna silamu na cogo min a bɛ se ka o walawala an ye cogo min na ayiwa aw minnu sigilen bɛ ka sangani ni wagati ye kan filɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'aw ni don ni jɛmukan in na n'aw ye silamɛw ye aw mana kɛ Mali fan 14 fan o fan a bɛ se k'an wele a b'an lasɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ walima numéro minnu bɛ affiché aw ka télé dugumala la a bɛ se k'an lasɔrɔ o la tonton Kibaru ça va bien Allah ça va kosɛbɛ san kɔni maa min kɔni ci kɔni i yɛrɛ kɔni b'a dɔn a kɔni b'a fɔ ko saba nka hali ni saba kɔni tɛ sa araba tonton Kibaru folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase lajɛbaw ma ayiwa an kɔni an b'an balima Fakansilam layɛbaw an b'aw bɛɛ fo an ka foli ni tanu bɔ aw ye aw minnu bɔ aw ka minɛnw n'aw ka tasaw n'aw ka fɛnw bila ka na aw si k'an lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la foli belebele b'aw ye la grossement de la folie il est pour vous araba tonton Kibaru nga parler no bira ne mo famde namara ben ko la de ni ala nana de ala minɛ dɛ ka ne bila ka taa Burkina do fen bi ay foli bi nana ye dɛ nana ka foli belebele de bi ye a ko ka sɔrɔ a tɔgɔ yɛrɛ tɛ nana ye sa an ka kɛ nana ye ma kɔni i muso min fɛ kɔni i b'a miiri bɛɛ y'o ye de sa tonton Kibaru i bɛ mun fɛ i kɛra nana de fɛ sisan mɛsidan ko kɛra cogo di mɛsita ale tora ji la batarama in tora Mamuru bolo yen nɔ a labana tɛ yan mɛsita kɔni ne yɛrɛ kɔni ne jɛra a kɔ sa tonton Kibaru ko k'ale jɛra mɛsidan kɔ a ma se n kɔnɔ d'accord tonton Kibaru ayiwa an tɛ sira d'i ma sa i k'an walawala i ka faru foni aw bi ne ka la rappellement c'est-à-dire don dɔ wula fɛ araba an sigilen kun bɛ furufuru yirana dɔ kɔrɔ n kun bɛ ka furufuru kɔnɔ ba jɛnɛ furufuru d'a ma den fitinin dɔ de y'i to la dɔrɔn ka na bin tulu kalama na n ko c'est dommage ka din ka kisi jabaru masa an b'o la fatɔkɛ dɔ b'an kɛrɛfɛ fatɔkɛ ko aw kana maga la ne yɛrɛ ko a ye nin to yen nin bɛ sɔrɔ docteur dɔ ye a y'a to yen la a na se ka fura ko maa si kana gɛrɛ den na an bɛɛ y'an mabɔ fatɔkɛ y'a lajɛ dɔrɔn ko a bɛ wuli sisan ne ko jumɛn bɛ wuli banabaatɔ binnen tulu kalama na wuli tuma mun ko ayi ko ale taara a yɛrɛ kun k'ale binna ji la k'a kun tunu ko fɛn ma k'ale la ko nin tulu kalama fitinin sera den bɔbɔra ma k'o bɛ dɛsɛ ka wuli ne ko n ko fa wa ŋana aw ti ɲa aw den ma aw k'a ta ka taa n'a ye labitali la fatɔkɛ ko k'ale kun hakila ko tulu in dunya ani ji dunya k'u kun tɛ kelen ne ko n'a sɔrɔ e yɛrɛ kun sura tulu in na k'i kun tunu e kun na kɛ jɛgɛ jala y'an bolo araba a ko filɛ nin ye sa dɛ tonton Kibaru i ni cɛw la kosɛbɛ tabarikala k'a fɔ aw ɲɛna ko aw minnu bɛ ka jɛmukan in lajɛ ni aw bɛ fɛ ka aw sen don jɛmukan in na ni aw ye feerekɛlaw ye aw bɛ se k'aw sen don a la n'aw bɛ fɛ ka jɛmukan in sponsoriser fana basi foyi t'a la jabarani kɔrɔla la numéro minnu bɛ tɛmɛ aw bɛ se k'an lasɔrɔ o nɛgɛjuru sira in na ayiwa tonton Kibaru ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna kuma di ale ma sɔɔni ale b'a fɔ an ɲɛna ale yɛrɛ ye jɔn ye a ka baara bɛnnen don mun de ma kun jumɛn de la ale yɛrɛ bɛ ka silamu kɛ i bisimila Fakansilam kɛnɛ kan folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase lajɛbagaw ma d'abord n bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ani émission yɛrɛ initié bagaw an bɛ foli belebeleba ta k'a di Fakansilam fana ma donc aw yɛrɛ fo k'a barika da malgré que san nana a bɔra pour que an bɛ se ka na émission in kɛ o folikan diyara n ye kosɛbɛ ayiwa i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu ani n'i ka baara bɛnnen don mun de ma k'a fɔ lajɛbagaw ɲɛna o tɛ baasi ye ne tɔgɔ Sanba Njim Kante mais Islam kɔnɔna na u bɛ n wele Jim Slam Sanba ye étudiant ye fɔlɔ n bɛ kalan na mais en même temps n ye formateur en art oratoire kɔfɛ n bɛ Islam fana kɛ o diyara n ye kosɛbɛ tonton Kibaru an ka bi maa welele ale yɛlɛma bolo ka ca dɛ siga t'o la
D'accord, an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye Sanba. I y'an ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ. An b'a fɔ halisa i bisimila Vacances Slam kɛnɛ kan. Ayiwa ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo ka tɛnku Sanba la o ye k'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ bɛ silamu kɛ kan jumɛn ni jumɛn de la? Basi tɛ, o diyara n ye. Donc ne bɛ silamu kɛ kan 2 de la pour l'instant. N b'a kɛ bamanankan na, n b'a kɛ français fana na. D'accord. Donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a ye bamanankan ta k'a lajɛ kun jumɛn de la Sanba y'a fɔ k'ale bɛ silamu kɛ bamanankan na? Basi tɛ. Bon n'i y'a ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ i bɛ silamu kɛ i b'i adressé mɔgɔ dɔ de la. Donc i bɛ adressé o mɔgɔ minnu na an y'a fanba ye bɛ an yɛrɛ ka kanw de mɛn n'o ye surtout bamanankan ye parce que Mali kɔnɔna na bi k'a daminɛ région fɔlɔ fo région laban a bɛɛ bɛ bamanankan mɛn presque. Donc n'i kumana bamanankan na a ka ca Ala fɛ i bɛ fɛ ka message min passer o b'a sɔrɔ o b'a faamuya. Donc raison pour laquelle n bɛ bamanankan kɛ à côté du français. D'accord, o faamuna kosɛbɛ. Nka Sanba n'i ye Mali ta bi bi in na ka jateminɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko bɛnko kɔni ale ma sabati kosɛbɛ. Hali ni an y'an ka actualitéw jateminɛ artiste bɔndala an ka artiste min kibaruya ma dɔn n'o ye Amadu Kebe Docteur Keb. Silamɛw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye bɛn ni kelenya sabatili la Mali la? Ok, o diyara n ye. Silamɛw d'abord artistes de don. Donc mɔgɔ tɛ se ka jamana jɔlen ko kuma fɔ k'a fɔ ko artistes sen t'a la parce que message de b'u bolo message véhiculé. Donc bɛn ni kelenya siratigɛ la artistes bɛ se ka min kɛ o ye ka mɔgɔw wele ka na bɛn ani kelenya ma. Bon kɛrɛnkɛrɛnnenya ye an ka artistes minnu ka tununi ko fana fɔ. Bon an bɛ se ka welewele bila kɛ artistes bɛɛ ka essayer ka fara ɲɔgɔn kan k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka welewele bila pour que an bɛ se ka dɛrɛkɛw sɔrɔ ka na an fɛ. D'accord. Ayiwa o diyara n ye sisan kɔni aw yɛrɛ b'a dɔn ɲininkali bɛ jɛmukan in kɔnɔna la nka ale yɛrɛ kolomayɔrɔ o ye démonstration n'o ye freestyle ye. Sisan an bɛna sira di an ka mawulelen ma n'o ye Sanba ye Sanba Jim Kante ale bɛ se ka freestyle dɔɔni kɛ an ka nisɔndiya kama tuguni. Bamanan ko ko kolo tɛ nɛnɛ nka a bɛ kolo kari. Fɛn bɛɛ b'a den wolo nka kuma b'a ba wolo. Kuma ye to den ni ye dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ wa kuma fɔlen fana kɛra ji bɔnnen a tɛ se ka cɛ. Adamaden da bɛ se ka ɲuman las'an ma i n'a fɔ ko juguman o de la ka kan i k'i miiri ko caman kɛ sanni ka kuma o de la ka kan i k'i janto i kumakan na ka daga k'a fɔ ko hadamaden bɛ minɛ a kumakan ma mɔgɔ bɛ ban nka kumakan tɛ ban i jija i kana sinikan fɔ a dɔn k'a fɔ ko kumakan jugu tɛ kɔrɔ tiɲɛ don datigi sago b'a da la nka jija i ka to ka kuma ɲuman bɔ i da la. Silamu. Tonton Kibaru kuma ko in don a y'a fɔ cogo min sisan kɔni kuma in filɛ nin n'i y'ale bila dɔrɔn ale bɛ taa de minɛ cogo foyi t'ale la. Siga t'o la. Kosɛbɛ. Ayi maa kɔni i bɛ min kɔni bɔ i da n'i m'a ka la contrôler maa o y'i salen kuma kelen ko marifakisɛ a ka makan nka n'a donn'i fɛ ayi c'est la mort n'i y'a ye maaw b'a fɔ ko bɛn ni kelenya kuma de don. Est-ce que maaw se k'u ɲɛ tugu ka u jɔ dɔrɔn k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma ko bɛn bɛ sabati kuma de don kuma man ɲi dɛ il faut la attention ma kuma la mestan la na sa mestan a ma mɛn kosɛbɛ e ko nana i b'a la sisan ko mestan i fana sa tonton Kibaru i sera sabali ye i ko k'i jɛra muso min kɔ jɛ o kɔ a kuma sen kɔnɔ i du nin kelen nin dɛ i bɛ jɛ nin kɔ fura foyi t'a la ne yɛrɛ de bɛ na n cɛsiri o kama ka sabali an bɛ nin ko bila tan yɛrɛ de ayiwa an bɛ tɛmɛ jɛmukan in kɔnɔna la sɔni an bɛ tɛmɛ ni an ka rubrique fɔlɔ ye o rubrique ye clip de la semaine tonton Kibaru an ka bi clip de la semaine o bɛ tali kɛ jumɛn de kan bi clip in ko Tony B le slameur a ka titre de ko ko Thiam ka justice pour Thiam an kɔni k'o lajɛ sa Thiam n'i ma nin justice ko in kɔni an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ. Nous avons un message à passer aux autorités.
You don't shoot your people. Everyone has a right to live. No soul is better than another soul. Our lives matter. Justice for Cham. Nous t'avons tous vu partir, mais les larmes ne t'ont pas retenu. Un coup de fusil, une âme est perdue. Quand la solution devient le problème, on a la rage de faire l'idem. Aucune âme ne valent mieux qu'une autre âme. Ils portent l'uniforme, c'est pour ça qu'ils nous condamnent. Nous gardons encore les souvenirs. 17 ans seulement, détruire ainsi merveilleux avenir. Des mots justes pour la circonstance, laissés de façon indélébile ces traces. La mort n'est jamais facile, mais cette fois-ci c'est pire. Le destin l'avait décidé ainsi. On a tous un rendez-vous cruel avec la vie. Tôt ou tard ça arrive. On rit ensemble, on pleure ensemble, mais on meurt seul. Oui, on meurt toujours seul. Quand ça arrive, ça ne fait que nous surprendre. Sur genre d'acte, on a du mal à le comprendre. Vous qui êtes censés donner le bon exemple et nous protéger, croyez-vous qu'à travers vos actes, la loi serait respectée? Nous l'avons tous vu partir, mais les larmes ne l'ont pas retenu. Un coup de fusil, une âme est perdue. Quand la solution devient le problème, on a la rage de faire l'idem. Aucune âme ne valent mieux qu'une autre âme. Ils portent l'uniforme, c'est pour ça qu'ils nous condamnent. Regardez-nous en face et lisez la rage écrite sur nos visages. On se demande si tout le monde déteste la police ou si c'est la police qui déteste tout le monde. Mais cette fois-ci, l'un va détester l'autre, c'est sûr. Quand beaucoup portent l'uniforme pour protéger et servir, d'autres sont enragés, blessés et mutiles. Si c'est ça votre boulot, alors vous êtes inutiles. Nous sommes dans un déni de justice. Tout le monde connaît la vérité. Ils n'étaient pas armés, ils l'ont assassiné. Ceci n'est pas une erreur, c'est un vendetta. Faudra-t-il que ça se reprenne combien de fois? Cette fois-ci, c'est notre combat. On compte pas au quotidien ces incidents. Quand c'est fait exprès, ceci n'est plus un accident. Pourquoi tirer sur une personne désarmée? Pourquoi l'usage de la force y est disproportionné? Pourquoi les enquêtes ne sont pas continuées? Vous savez c'est quoi leur mentalité? Je porte l'uniforme, donc j'ai le droit de te manquer de respect, d'user de la force même si la situation ne l'exige pas. J'ai le droit de te tuer, j'ai tous les droits. De toute façon, jamais je n'irai en prison pour ça. Qu'est-ce que tu crois? Les experts, ils travaillent pour nous. Que la police enquête sur la police, croyez-vous? Les juges sont amis avec nos patrons. Ils sont tous corrompus et vous le savez très bien au fond. On dit stop aux bavures policières. Ils tuent nos potes, nos gosses, nos nièces, nos frères. Ils la renvoient innocentés au cimetière. Chaque fois que ça se fait, aucune poursuite. La vie n'est pas faite pour endurer, mais pour la vivre. Et ce qui vient de commencer, on a tous nos mots à dire. On parle d'égalité dans la devise, mais en vrai, ce sont les pauvres qu'on minimise. Moi je suis Abdoulaye Keïta, nos réclamations sont des plaintes contre vous. Que justice soit faite ou que la guerre de 2005 recommence et tout. Si on laisse ça comme ça va continuer, j'en doute pas. On n'abandonnera jamais. Un pays sans justice est un appel à la révolte. On veut la justice. Justice pour Cham. Ni kun y'an ka jɛmukan rubrique fɔlɔ ye n'o ye clip de la semaine ye an bɛɛ lajɛlen b'a kalama acte mun kɛra Mali la Bamakɔ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 4 la ni o quartier dɔ ye Lafiyabugu ye ayiwa an ka lakana tigilamɔgɔw ni denmisɛnnin dɔ funankɛni dɔ sera ɲɔgɔn ma n'o ye Cham ye dɔnkili kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka da o hukumu kɔnɔna de la an b'a fɔ halisa ala ka hinɛ a la k'a da yɔrɔ sumaya tonton Kibaru an bɛ tɛmɛ ni jɛmukan ye nka sisan an ma ɲɛsin an ka maa welelen ma ayiwa Sanba
ni y'a wagati jumɛn yɛrɛ e yɛrɛ bɛ islam kɛ? Bon, ne ka islam ni sisan cɛ, bon, ni ko n b'a fɔ n donna islam na wagati min na ka se sisan ma, n tɛ se ka wagati kelen na fɔ, mais je sais quand même que a kɛra bague sɔrɔlen kɔfɛ. D'accord. A kɛra bague sɔrɔlen kɔfɛ an nana études universitaires daminɛ, donc études universitaires in de kɔnɔna na islam ko nana, mais a kɛra wagati min na précisément hakili ba t'o la. D'accord, mais bague yɛrɛ sɔrɔla wagati jumɛn de la? Bague sɔrɔla 2016. Ah, 2016. Donc an bɛ se k'a fɔ 2017 ninnu wagati ninnu na. Bon, 2017 fana tɛ passé tout de suite à ma kɛ. Ok. Et peut-être 2018-2019. D'accord, Samba o faamuna. Mais est-ce que clip bɛ Samba yɛrɛ tɔgɔ la ni wagati in na? Non, an bɛ wagati min na ko bi clip tɛ Samba tɔgɔ la. D'accord. Clip tɛ n tɔgɔ la. Mais Samba bɛ ka mun de kɔnɔ pour que ka clip duman dɔ kɛ a kanubagaw ye? Bon, c'est pas parce que an tɛ fɛ k'a kɛ ou bien a man d'an ye, o de ka di an ye an ka souhait, mais u b'a fɔ cogo min bamananw ko ten mɔgɔ tɛ san sɔrɔ juru kɔ, donc an ye artiste de ye, an silamɛ de an mago bɛ dɛmɛ de la, donc ni dɛmɛ sɔrɔla hali bi sini Samba bɛ se ka sɔn kɛ ka clip kɛ. Ni Ala sɔnna, ayiwa an bɛ dugawu de kɛ Samba, Ala ka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya, Ala ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔfɛn ye. Ayiwa an minnu bɛ k'an lajɛ ka sanga ni wagati ye, dɔrɔmɛ kelen ma dɔgɔ wa ba kelen fana ma ca. Samba y'a fɔ tuguni artistes de don wa u fana mako bɛ dɛmɛ na. Ayiwa an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan rubrique filanan ye n'o ye question d'actualité. Tonton Kibaru, ayiwa i ka munumunu kɔnɔna la i ye ɲininkali jumɛn de sɔrɔ anw ɲɛ bi? N taara n y'a wɔgɔbɛ k'a wɔgɔbɛ. C'est dommage. An bɛ san laban na n'a fɔra ko an ka la examen kalandenw olu ka san laban jatew kan ka fɛn ko maître fana bɛ grève la, examen kɛ waati o fana o bɛnna grève fana waati ma. Ala Samba ni ma dɔ fɔ an ɲɛna nin ko in na a gɛlɛyara Bon, an se an ka grève ko min filɛ surtout san laban na n bɛ se k'a fɔ o b'u jo kan kɛlɛ la, mais ni ne ɲininka ne b'a fɔ wagati ma ɲi parce que bamananw ko ten n'i y'a mɛn a bɔnna kan a sigira a kan de. N'an y'u k'a to kalan ka daminɛ ka na se fo ni wagati ma ka sɔrɔ ka na k'u bɛna nin kɛ arme de guerre ka examen boycotter, o kun kan ka man ka sɔn a ka daminɛ a kan parce que n'a ma denmisɛnninw ye kalan daminɛ ka ban ka na se fo examen wagati ma n'a nana examen cɛ o ka san bɛ perdre de. Mais depuis au début n'aw kun ma sɔn kalan ka taa fo a ka ladɔnniya a ka laɲiniw ka sabati a kun tɛ se nin bɛɛ ma. Donc an bɛ a f'u ɲɛna u b'u jo kan kɛlɛ kan tiɲɛ don, mais u ka sabali ni wagati min ti kɛlɛ kɛ wagati u k'a to denmisɛnninw ka se ka examen kɛ pour que u bɛ se ka passer ka sira fana bila u kɔmɔgɔw ye. D'accord, nin kun ye Samba hakilinata ye an ka écoleden karamɔgɔw ka grève ko kan surtout ni période in na n'o ye fin d'année examen kɛ wagati. Samba an bɛ tɛmɛ ni freestyle filanan ye, ayiwa sira b'i bolo. Baba a filɛ nin ye bi dalen bɛ tiɲɛ so Ala ka hinɛ i la, kabini tagara kunu baba n bɛ dugawu la Ala k'i dayɔrɔ suma. A filɛ nin ye bi baba e talen filɛ ka ne to ɲɛnafin jugu la, e ni ne ka kunu baronu a filɛ nin ye bi baba o bɛɛ de banna. Hali n'a sɔrɔ tuma dɔ la n kun bɛ to k'a fɔ i nege bɔlen don baba, tiɲɛ don tuma dɔ la n kun bɛ to k'a fɔ cɛ a to an ka dɔn mɛn, nka i kun tɛ fɛn fɔ, i b'i kunkolo firifiri ka i mɔdenkɛ ma yɛlɛ. I ko n ma ko falideni sen ka di boli la nka a tɛ sira fara caman dɔn, ko kɔrɔ kun ye ɲɛmajɔ ye ka fɛn caman ye ka fɛn caman mɛn wa ka fɛn caman si dɔn. I ko n ma ko maakɔrɔ sigilen bɛ fɛn dɔ ye ko denmisɛnnin jɔlen ɲɛ t'o ye, ko denmisɛnnin ɲɛkuru ka bɔ nka a tɛ bɛrɛ ye. Ala ye bɛrɛ k'i dege sen kelen tagama la, o tuma a ka kan i ka don dɔ kɔlɔsi don dɔ min ɲɔgɔn ye. Mɔgɔ kelen fa tɛ Ala ye wa sini dɔnbaga ye Ala kelen de ye. Fa ma k'a yɛrɛ dɔn ka sabali, fantan ka Ala fo k'a barikada. Diɲɛ yɛlɛma bolo ka ca wa hadamadenw fana ka lahalaya bɛ yɛlɛma. Ni maa ma sa ko bɛ juru b'i la, sabali ma sa ko bɛ juru b'i la. Nin tɛ kɛnɛ nin tɛ fɔn ma, sabali jisuma dɔɔni k'i koli ji la, i k'a dɔn k'a fɔ ko ni maa ma sa sabali ma sa ko bɛ juru b'i la. Ni maa ma sa sabali ma sa ko bɛ juru b'i la. Salam. Donc Kibaru sɔnni ne kun bɛ wuli ka dɔn kɛ.
ne kun bɛ fɛ ka kasi ka tila ka wuli ka dɔn kɛ. Ayi ne kun bɛ fɛ ka dɔn kɛ. I mun bɛ wuli sisan k'an bila la. Ayi kana e kana. N ka sabali yɔrɔ. E ka sabali. N sabali la tonton Kibaru. Ayiwa Samba n'i ye texte in yɛrɛ ta k'a lajɛ tonton Kibaru y'a fɔ cogo min k'ale kun bɛ fɛ ka kasi a daminɛ na émotion kun bɛ texte in na kosɛbɛ. Yala texte in histoire réelle de don Samba yɛrɛ ka histoire de don ou bien togo jumɛn de don? Bon, histoire réelle tɛ. Artistes bɛ ten ne souvent on imagine fɛn dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ a t'an kun kan ou bien i bɛ taa sɔrɔ message dɔ bɛ an fɛ ka passer donc maintenant on imagine des scènes on imagine des histoires k'a fɔ au fait an b'an dogo kuma kɔfɛ ka mɔgɔw kun ka kow fɔ. D'accord. Sinon c'est pas réel. Ok d'accord. O faamuna kosɛbɛ. Ayiwa tonton Kibaru jɛmukan in kɔnɔna la an ka rubrique sabanan o ye an k'an kɔfilɛ dɔɔni ye an b'o lajɛ sɔɔni ka sigi plateau kan. O kɛlen kuma min na a gɛrɛla cɛ la ko a ma Samba yala kɛra di. Samba ko a ma k'ale ta tiɲɛna k'ale mago sara wa ale Samba tɛ kɛ fɛn ye bilen. Filamuso ko k'a gɛlɛyara. Samba k'i ta tiɲɛ k'i mago sa i tɛ kɛ fɛn ka ne balolen to dugukolo kan. Ayi Samba o kuma dabila. Samba mun y'i sɔrɔ dɔ fɔ n ye n bɛ min faamu. Samba ko a furuna kanu ma k'i kana n bila kuma la ni n ka nisɔngoya bɛ ɲɔgɔn na n dusu kasilen don. N b'i deli i mabɔnna. Muso k'a ma k'ayi ko ne bɛ d'i ma don min ne ma d'i ma nisɔndiya dɔrɔn kama ko ye Samba. A fɔra ko hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan ko ne ka mago don e Samba la de. Don dumanw tɛmɛna o bi ye don dɔ de fana ye. Ne ko bi k'i nisɔn man di Samba an bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ka da kan an ye tɛmɛnenw kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛ. Samba kuma ni ye ni gunofɔ ɲɔgɔn b'i la Samba ne don. Ni kɔnɔfɔ ɲɔgɔn b'i la ne don. Ni filani b'i la dugukolo kan ne y'i filani ɲɔgɔn ye Samba dɔ fɔ n ye. Samba ko o tɛ basi ye k'ale furuna kanu a b'a kalama san o san ale n'a ka misiw bɛ ba tigɛ ni tilema bɔra ka na a ka buguda la yan nɔ. Nka ni samiya sera u bɛ ba tigɛ ka don dugu kɔnɔ. Muso ko tiɲɛ don ko binw yɛrɛ kun falenna k'ale kun bɛ n'a fɔ a ɲɛna a b'a kun bɔ sa ka don dugu kɔnɔ ko gɔnga. Ko hokumu kɔnɔna la sisan ale de ye jateminɛ kɛ ko ni Ala ma ka jɔnya yira la bi a bɛ ba tigɛ ni misiw ye ka taa dugu kɔnɔ. Ka da kan soforo binw falenna sa o misiw ka dumuni ta bɛ sɔrɔ a la. Nka ne kun t'a dɔn k'a fɔ ko Ala bɛna ne ka misimusoba miniji dɔgɔya ka bɛn o don fɔlen o fana ma. Ne ka filamuso ko kɛra ne la bi dɛ. Misimuso min bɛ ba tigɛ ni ne ka misiw ye bi o de fatura. Misimuso min bɛ ne ka misiw kalan baara kɛko ɲuman na bi o de y'a da o miniji dɔgɔyara. Ne mago ma sa wa? Ne ka filamuso ye ko di. Filamuso y'a kunkolo firifiri ko Samba o de kama e ko k'i tɛ kɛ fɛn ye wa? Samba o de kama e ko k'i mago sara. Samba aw ye cɛw ye nka fɛrɛ dɔ b'aw ka cɛya jɛ. Samba ko cogo di? A ko Samba namɛ kana kɔrɔtɔ ma namɛ ka taa n'i bilasira ka da kan maa muso fɔlɔ i hakili to la o y'i ba ye. O kɛra kuma min na a ko Samba ko misimusoba nin bɛ fatu wagati min na denmuso dɔ kun t'a nɔfɛ wa? Samba ko awɔ ko denmuso dɔ kun b'a nɔfɛ. Ko yala o n'a b'a ka ko ko kɛ a n'o denmuso u kun t'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko tiɲɛ don ko ka da kan an se o se bada la misi tɔw b'u jɔ gun de kan misi si tɛ kariya ka jigin ji la. Nka misimusoba bɛ misi tɔw cɛ fara ka jigin fo ka n'i jɔ bada la denmusonin nin fana bɛ tugu a kɔ ka n'i jɔ bada la.
ni musomusoba jiginna kuma min na ale yɛrɛ fana bɛ jigin a kɔ n ko Sanba muso dɔ de taara ka muso dɔ to yen minɛ wolomuso bɛ den bɛ kɛ a yɛrɛ de ko ko siga ka n'i minɛ Sanba da o la i ko kaliya ka mafa ayi o ye tɔn ɲɛ o tɛ komi dɛ a ko k'a ye kuma mɛn ko la Sanba i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan misimusoba denmuso bi a bɛ misimusoba jɔyɔrɔ ta wolomuso bɛ den bɛ k'a ɲɔgɔn ye dɛ awɔ an ka taa a den musoman tɛ a b'a ba jɔyɔrɔ ta o kɛra kuma min na u nana kana se badala ni misi tɔw bɛɛ lajɛlen ye misiw nan'u jɔ kumanin kelen u ɲɛ tɛ misi musokɔrɔba la sanga ni wagati misidennin n'ale kun kɛra misimuso yɛrɛ maninkaw ko ko yɛrɛ ale ye misi tɔw cɛfara ka jigin ka n'i jɔ bajida la a ma ba ye a ma tɛmɛ sanga ni wagati kan a kɛlen i kɛ baji kan ba tigɛlen kɔfɛ a taar'i jɔ ba fan dɔ na k'i ɲɛsin misi tɔw ma i ko a ba kun b'a kɛ cogo min sanga ni wagati misidennin a ye kunboko 3 kɛ kulekan 3 kɔfɛ misi tɔw y'u suru baji kan sa ka taale sɔrɔ soforoko na yen nɔ Sanba ko wallahi ko kodɔn dɔ ye musow ta ye ala k'ale muso mɛn a bolo ala ka barika don a la n'ale muso kuma nin falen na k'ale kuma nin ye a ko Sanba dɔɔni ye dɔɔni dɔrɔn nka musow ko ko maa wɛrɛ t'o dɔn ni musow tɛ nin ye musoya fɛɛrɛw ye n bɛ n den ka nin ɲɛf'i ye an ka taa u nana kana don dugu kɔnɔ Sanba n'a ka misiw tilen wɛrɛ la a taara misiw bila wɛrɛ la ala y'a kɛ don dɔ a jiginna Sanba kɔnɔ k'a ka taa foli bila buranna la bɛɛ dun bɛ fulaw dɔn fulaw u bɛ maloya u bɛ samɛ Sanba ko ni ala ma a ka jɔnya yira la sini fajiri a bɛ taa foli bila buranna na yani ka a taga wagati se kungo kɔnɔ o kɛra kuma min na Sanba ka filamuso taara wɛrɛda la ka taa misiw biri misiw birilen ala y'a kɛ filamuso ni nɔnɔ bɛ ka nalen u bɛ k'u kunda so kan Sanba fana bɔra o wagati k'a bɛ taa foli bila buranna na binw bɔlen don ɲɔkalaw janyanen don kabaforow kɔni ayi n'i donna la mɔgɔ t'i ye Sanba b'o tɔgɔma la a bɛ k'i ɲɛsin a buranna ma burusi kɔnɔna sow kogoniw ma jan i b'i to kɛnɛma ka mɔgɔ ye du cɛma Sanba bɛ ka nalen a y'a sɔrɔ mankan dɔ b'ale buranna na mankan b'a buranna na Sanba ko nin k'ale ma nin faamu dɛ Sanba y'i to so kɔfɛ k'i kunkolo fili ka don a nana sɔrɔ a burankɛ n'a buramuso de bɛ ɲɔgɔn na a ka ɲi kana foli bila olu mun na olu bɛ ɲɔgɔn na Sanba muliyara nka a y'i jɔ ka wagatinin kɛ ka da k'a tɛ fɛ ka don ka sɔrɔ ale buranw fila bɛ ɲɔgɔn na o kɔnɔna la burankɛ ye kuma dɔ fɔ buramuso ma n'o ye Sanba muso fa n'a ba ye o kɛra kuma min na buramuso garabasara ka burankɛ ɲɛnama minɛ k'a kɔrɔtan k'a ci dugu la Sanba ɲɛda o kan Sanba ko ayi ko nin tɔ tɛ k'ale ɲɛna Sanba seginna a taara ka du kɔnɔ a seginnen ka taa du kɔnɔ a y'a muso ka minɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan
muso bɔra wɛrɛda la ani nɔnɔ filenw bɛ nalen a sera so kɔnɔ kana sɔrɔ a ka minɛnw labɔlen don a ko k'ale furuna kanu ko yala ko ji de donna so kɔnɔ wa Sanba ko ayi ko yala k'a kɛra cogo di k'an bɛna bɔ nin du kɔnɔ ka yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ ko ayi ko mun de bɛ yen ko basi tɛ ko n bɛ t'i ɲini i fa fɛ don min na n ye mabɔw de bila ka taa u y'i diya nɔ bonya kɔnɔ wa depuis donna don min fo kana bila bila i ma ko bɔ n ta la n b'i fɔ k'i barika da nka diɲɛlatigɛ kow b'a kumaw de fɛ ni fɛn o fɛn sera dan na n'i ma dan i danyɔrɔ la i bɛ fɛn ye o kɔfɛ i ma segin ni min ye muso ko k'ale m'o faamu ko a bɛ na muso ka lamɛn k'olu ka furu a sera a dan na bi muso ko k'ale ye mun kɛ k'a ka lamɛn k'a hakili b'a la don dɔ ale ka misimusoba sali ale Sanba kasira k'a to ba kɔfɛ dugu kɔfɛ e de taara ka taa fɔ ne ɲɛna ko foyi ma tiɲɛ n y'an hakili sigi ka da kan ko wolomuso bɛɛ den bɛ k'a yɛrɛ de ko yala ne ka misimusoba bɛ sa don min na ko denmuso tun t'a nɔfɛ wa n ko awɔ n ko denmuso kuma ko an ka taa ko denmuso b'a ba jɔyɔrɔ ta wa i y'a fɔ cogo min na a kɛra ten ne muso bi ne de taara ko n bɛ taa foli bila n buranw na kɛnɛ bɔra kɛnɛ ma bɔ ne setɔ so donda yɛrɛ la n y'a sɔrɔ mankanba bɛ du kɔnɔ muliya kama n ye n jɔ yaasa dɔ ka bɔ mankan na n ka don ka foli kɛ n buranw kana kuma sulu kumanin kelen ne burankɛ ta yɛlɛnna n buramuso ta kan buramuso dusu bɔra a nana burankɛ minɛ k'a ta k'a kɔrɔta k'a ci dugu la ne furu ni kanu o ye ne miiri janya dɛ ni denmuso bɛɛ bɛ k'a ba ye e ma kojugu kɛ ne la fɔlɔ dɛ nka ni e ba de ye nin kɛ e ta juru bɛ ne la o kama a bɛ mɛn de k'e ba de y'i fa bɔgɔ mɛ a tɛ mɛn k'a fɔ ko e ye ne bɔgɔ ni kun y'an ka jɛmukan rubriki sabanan ye n'o ye an k'an kɔfilɛ dɔɔni o rubriki o bɛ yira an na an balimakɛ Sirimaw Keyita fɛ Sanba i bɛ mana dɔn dɔɔni mana awɔ d'accord donc jɛmukan yɛrɛ sigilen don o de kama jɛmukan in laɲini fanba ye o ye de an ka segin kɔrɔlenw ma an Islam ta k'a fɔ k'an b'a kɛ an yɛrɛ ka kanw na nka an ko an kana ɲina kɔrɔlenw fana kɔ an ka hakili to olu la sabula n'i ko k'i bɛ i bɛ taa ɲɛfɛ a ka kan i k'a dɔn i bɔra yɔrɔ min na fana donc mana in filɛ nin ye ale dabɔlen don o kama kosɛbɛ a b'an hakili jigin kɔrɔlenw na ayiwa jɛmukan in kɔni ale sera a ban wagati ma nka an tɛ se k'a ban togosi de la n'an ma kumakan laban di an ka maa welelen ma ayiwa Sanba weleweleda kan jumɛn de bɛ bolo k'a lase lajɛbagaw ma bon welela kan mun bɛ ne bolo ka se lamɛnbagaw ma donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka encourager Islam na du début jusqu'à kana se fo sisan ma donc n ka foli belebeleba b'u ye bon n'i y'a ye fana sera yan bon ne Sanba tɛ Bamakɔka ye ne bɔra san de kalan de ye n se yan donc n nana n jiginnen bɛ mɔgɔ dɔ de fɛ yen n'o ye n tanti ye tanti Uruya Sidibe donc n ka foli belebeleba bɛ famille Sidibe ye k'a bɛ n'i nana Bamakɔ kana se fo bi ma n ma gɛlɛya foyi sɔrɔ résidence ko ta fanfɛla la donc n bɛ n dɛmɛbagaw fana bɛɛ fo minnu bɛ encourager ani émission minnu fana ye n wele kɛnɛ in kan bi ka foli bila fanga silamɛ ye voilà ka ne ka foli bila an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen i ni ce o la kosɛbɛ Sanba ayiwa i yɛrɛ y'a fɔ cogo min ko tanti Sidibe merci beaucoup alors tonton Kibaru i t'an la nisɔndiya i ka sɔrɔ k'i ka folikan laban fɔ lajɛbagaw ɲɛna ala a kɔni n'a fɔra maa ye ko i kungo jɔra i kan k'i kungo jɔra zone dɔ de kun ye ala minɛ don dɔ fajirida fɛ a don heure kun ma ɲa quoi a y'i cun ka jigin alimamufalaku ka du kɔnɔ alimamufalaku ye sen mankan mɛn nka a ma maa ye ja ale jigin yɔrɔ fana bɛnna alimamufalaku yɛrɛ ka seliji ta yɔrɔ de ma juste alimamufalaku
ye sima ka me yoro mina dron ale jati gra sina ki bulu ka tasale la dron ka singa ke zon ko la baja wa sura ko min nena tan flafli la zon ke du kasile sina ka fo alma fala ko mina hal shini ye alma fala ko ni din na ni min kila ni zembisio pa jileta ka yele mika u yuto la dron alma fala ko sina ki i wara alma fala ko ni ne ko ni kadio asina ki jo dron ka dawo ka mi kule zo ko akala na kira ka kan ni bitaso sa zoni ko buta ayella dron sona aka wawulun vla de bina alma fala ko yibiri ka wawulun vla ko tabarakallah ayo black izon du suka shile ya boshi la ya soro warti e Allah kon dona ma fen soro na fen bina asigna ka tafi ko ni fa ni de kun tara shen ni fi ma fen soro nga ake ala ifuna yala domba inga mi fala bina nyamba ka diansa ala fala ka mako ina la shen na fen ko ne wolo ay ifuna ni ga mi fala ta ifuna ka ke ala domba ka ntumbulo nyama no fala ko ide queen ay mambo anga foli bili ala irma kula aba awye situ anga foli anga fondo be araba tupe sisi ngo tupe bigbo aka biro la kanaka sigi emission Vacances Lam kama ne kunta kalama fo dondo la akone mako ko kibaru emission ya tiana ati fone ko ngo tupe ala kana fo anshi kosa na fo rango ko na yankele la kana bu yesa ha anga foli boye tabarakallah au kambe shewere Vacances Lam jemu kanka ay janto au voisin wa kona tasiga au voisin wa kona fi situ amana mo ayo tonta kibaru initi ola kosove aya foto ko mianga foli belebele be en flé baka bela jeli Vacances Lam kalum baka bela jeli anga foli bela suma aywa iye mami fono youtube sisi ko aga foli belebele obe yanno ko ani che aga kanuna aga jemukan kanunina aywa bi jemukan koni ale be dansigi yanno ani mami kumenyo gombolo Samba Jim Kanté aywa ale islamero ye ale funankeni ni ala ma basike ambe kambe buluda nyogonye dogo kumare kambe